gonta ete mwaliga ni vya ebara ara ya William Ruto Silvanus Osoro. Asante sana. Biamona sana. Akimwatera. 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 Tonta manya. Wanta mo hiyo sine yane ya Ruto kerata yoga jiti ko matebia tari anko yane tari tata tari mama kago chaga acherwa nirere to iwana ine kago chaga acherwa nirere onyata kwirwa nirera inu ko matereri kide yane ko ende yaga to abana wa mento ga kije tiga ko nyango chane kache yane yaga to ko ga na bono iya ya mo ko jago teba intene takana ke ko jago chana ta jeti ga mi de ko jago baraga ere biya ko sere bobe ose mwateba William Ruto ose William Ruto mwateba ekero ko ndigere ni William Ruto jena kikoro kwa William Ruto kawo chaga motebi en moko motebia mokura ga igore ya wanta akime njeti nkoge chikupi nje on William Ruto tali mokane William Ruto tali mbroni to William Ruto tali kionya kwa ane batebi gendo kete ocho mwana yo mintoko ro ku Fred Matiang'i inje na Fred Matiang'i etokorwe odie yemo anya ile mwanzi pamorega hii tu abagirango tra inje nere kwanzo yone kasiri yane Bine barara ere biya ko sere bobe oyone kasiri yani ojare ga batte ko sakane bono moko ne ko to bangero mo chiyo to mane ki to ko kore binto biya ito lima ne tena kingo cha bakora lima ito mo chiyo to na kiokoba lima ito na kingo rosia ne mbaya ito ene ko mo tuwa ni ere biya ko sere bobe omwa mama omwa Fred alwete kenyere kemo kiaminto so bangubwera ali na seite ke ngubweke tiga ko tueta ni tafadhali bitina bya itonto majera ni toko wanga tumana ni toko wanga lakini bona ta temba boli abana wa mintege nteka mo gioko mbona bona tuanchira ni to igwana ne bona ta te ko baboli nteka mabara ibos motene muy karasta ga mo tuwa bange abana wa minto ababa ikarasta ta ko kwana ba kusiboka yani kere wiki ekera yaera ababonsi pinana ka toko ga chira ni tuwa kwa kibagende Isairo naba chumba babonsi onde tayo no yo motor ko ngakere sinyo tengo mwana minto moina abwe to ketenkerenta ketenkonya na mokonya moina abwe to kerenta ketenkonya bate bakane no bale ga ha ba kana sa ekarabante birie ne karakari na bakonya kamanya ko bate biga abana minto batiko bate biga omongwano yo ko nabone kana banta abari ko lusube committee osoro bagacha ka make sure ayengo rusuku arenga committee ngakurwanirira ukabero ayengo rusuku arenge the same aye akarusuku wa chairman lakini ngakurwanirira health no manite haya omwana minto senator ngotebi kwanza pole kwa eni mamo mino na maskania manene na koruseria gos na intu ntomanyete ga kerote ne ine ga omwana minto intu bono to batinguru ntomore na mutagete bono kendo ke tora akore ntomore bono kendo ke tora akore egendo gyoka ko bato mwana minto kwa eni mamo mino na maskani mama aregocha koba moyo agosa aregocha kukubono iga kinde ne chinguru iga ena aregocha ko ubia sana aino mate mamo minto na aringe musfatio mino ekana kote na aringo moke ginje ko moyo ni mana maskani mna kwa eni mamo mino gogo tevi ngambu ya mono sana ase kwa korina maskani ya manene kwa eni kwa toretre twins kana chi constituency chinde chiabusi abasabati malega ekana mware ko umo musbatu ko nyumo mware mugirango imware batenga na kiyoko genda mugirango gali asuru sana ime urire bunda na bere igo bakeka roto gotenaga bara bara mugirango naki nonya ba Fred ba rweta ari bagatema nduru sana bakara genda ko chiga alia nyamira ndari ko bataya bana bami inche bono iga osoro as at now e focus yane chikiro bitachi chiane mbwata 116 chikobe kwera michinya jiga kina kingura focus bono iga chisare kana akonya bantu bana abana bali bana na hero muskali abana 50 tiga bana bara graduate tokore ko mutwali kare bintene bya nyasaye mwagote yankore kibagene mwagote abana bitembo ko mwate banga babo soro
ebakogenda ase Ruto okoba banchete chibesa nekene nonyana ni wanchiko ebesa gwikara atate kero ugate ebesa negotokonya kero omonto ntari kobatebiga tiga bakekera mu gutukaribisha abarami ogokaribisha omonto nobwanchani tari kuoga na gutuogerera ukaribisha ngani nchu soaga. Finally, wenzangu mheshimiwa Sifuna na mwenzangu waheshimiwa Babu, mimi niliingia siasa pamoja na nyinyi. Tulikianza siasa, mimi nilianza na Sifuna, nilianza na Winnie, nilianza na mheshimiwa Babu Owino na Kibageni. Sisi tulikuwa pamoja. Na unajua hii siasa hawa wananchi kitu saa zingine hawajui. Tunapigana hapa na sisi tukitoka hawa viongozi tutaenda pamoja kukula na tutaacha saa zingine wananchi. Na leo tuko pamoja, kesho hatuko pamoja. Ile kitu nawaambia viongozi ya kina Sifuna na mheshimiwa Babu Owino, wakati tunatangaza siasa yoyote, vile nyinyi uzungumza kule, mnasema ya kwamba William Ruto, mnasema aende nyumbani. Si namna hiyo? Si nyinyi mmesema aende nyumbani? Si nyinyi mnasema William Ruto aende nyumbani? Hiyo tumesikia. Sasa mimi nawaomba namna hii. Hiyo tushasikia ya kwenda nyumbani. Ile tunaomba nyinyi viongozi wote ambao mko hapa, akishaenda nyumbani, sisi ambao tumekuja kama alternative, tutafanya hii kazi hii na kazi hii na kazi hii na kazi hii. Kusema tu aende nyumbani haiwezekani, kwa sababu lazima watu washikane pamoja. Haya, tutulia, maliza. Mwisho kabisa. Hakuna salamu. Mwisho kabisa. Hakuna salamu. Ane mose yango. William Ruto mose yane. Ane ora salichize kera nje tuko ngagira kura. Aye kurero olio kureta yoga. Je ukwane yane iga. Sisi wote tutashikana wakati ufaao. Na sisi kama si kanisa, na kwa sababu hii ground tushakubali ni yenu, ile yangu itabaki tu moja, itakuwa tu tutam. Na mimi nikikupata huko nje, hata kama mnasema napenda kupeana pesa, nitapeana tena leo, mimi sijali. Hata kama mnasema sipendi, nitapeana tu bado. Hata Senator Onyonka tamsaidia, tuendelee kusukuma. Na William Ruto, musipojipanga vizuri, tupangane hivi na kelele tu peke yake. Hii ndio grupu ilikuwa inapiga kelele na William Ruto akatoboa. Hata 2027 tena tu atatoboa. Asante sana na Mungu awabariki.